والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini dapat juga suara muka. Saya ucapkan selamat datang kepada sahabat-sahabat yang dapat masuk. Ya. Hari ini sebagai biasa saya akan sembang-sembang berhubung dengan tajuk Asking the Right Question. Asking the Right Question. Yang ni orang nak tahu sangat. Okey. Walau bagaimanapun ini merupakan maklumat yang saya beri untuk kepentingan saudara-saudara memahami saja. Nak praktik dia terpaksalah mengikuti kursus-kursus yang dilatih bertubi-tubi dan mengikuti pengalaman dan buat praktikal sebagainya barulah dapat memahaminya. Sekarang ni dah dapat peringkat memahami, mengetahui, tapi nak melaksanakan perlu dilatih ya, bersungguh-sungguh. Alhamdulillah hari ini sekali lagi this is a very basic. Tapi walau bukan basic pun dia memanglah dia memerlukan sedikit sebanyak kematangan dalam pendengaran, pemerhatian dan sebagainya. Jadi apa yang saya sebut ini merupakan lagi peringkat sembang-sembang. Ya. Dan saya mendapat feedback daripada peserta banyak. Why should you give more so much to these people? Ada orang tanya saya, tuan-tuan dan perempuan. Patutnya pergi belajar lah dia orang cakap dekat saya. Ya, tak apalah. Saya bagi takat saya mampu lah. Tapi setengah orang bila kita ada fees dia tak mau belajar. Itu masing-masing lah. Dia nak semua percuma. Jadi kita bagilah percuma apa yang mampu kita bagi. Ya. Yang kedua, ada juga saya dapat feedback daripada beberapa peserta yang minta saya buat kursus. Ya, memang saya pun telah buat kursus dan saya telah aturkan sesi-sesi kursus. Jadi bukanlah sekadar saya nak sembang-sembang macam saya pandai-pandai sangat, tidak. Kawan-kawannya saya tampil ke hadapan buat some sharing after 20 over years of pengalaman. Sama ada terima tak terima tu hak masing-masing. Saya sekadar nak bagi sikit maklumat supaya dapat sikit pengetahuan. Yang keempat, hari ini merupakan sambungan beberapa siri-siri yang lalu. Sekarang ni untuk maklumat tuan-tuan dan perempuan, kemungkinan selepas ni saya akan off. Alright. Pasal tidak ada sharing, jadi it's no point. Saya akan offkan sebab terlalu heavy sangat dalam saya punya recording. Only those who are interested and required, they can ask for me. Right? And then I will allow them to see lah. Because kita sharing ni adalah untuk kebaikan bersama dengan tujuan bahawa I'm not better than you. In fact, you are better than me. Because you remain silent, you are already somebody, maybe some of you already make names dan sebagainya. Tapi saya sekadar menyampaikan sedaya mana yang saya mampu sampaikan. Sebagai orang Islam, I try my very best to share what I have. I cannot give more than what I have. InsyaAllah kalau dengan izin Allah mungkin kita dapat lagi lah. Dan seperti biasa saya minta tuan-tuan perempuan yang dapat hadir sini, please share something, please share and menerima. If you feel any question you ask, it's okay. Because I receive few phone call, few appointment jumpa dengan orang yang mengikuti my talk ni. Alhamdulillah ada juga kebaikan, ada juga cadangan dan ada juga yang komplain. Dia kata pasal apa you buat free? Ya benda ni semua orang belajar kena bayar dia cakap. Right? So I'm giving you the best lah. So isap masing-masing punya penilaian, masing-masingnya kepentingan, masing-masingnya the way you see the world. The way you see the world, the way you see yourself. Right? Dan seperti biasa saya akan tengoklah sedikit. Hari ini mungkin kalau tak ada halangan saya cakap lebih kurang setengah jam lah kot. Too much pun tak apa bagus juga. Lebih-lebih pun bagus, tak bagus juga. Sekat dengan 30 minit pun mencukupi. Sekiranya kalau ada interaksi, ada discussion, insyaAllah lah mungkin saya prolongkan. Jika yang bertanya aku, dia memerlukan sedikit maklumat, akan saya tambah. Apa yang saya cakap ni mesti rambang because mungkin yang masuk ada different discipline, different background, different thinking capability, orang kata different dialectical thinking, digital transformational thinking, macam-macam thinking tu ada, right? Macam different ada. Jadi saya akan cakap benda yang normal, yang everybody can understand. So if you need any specific clarification, you are welcome to ask lah. Kalau sudi bertanya dan sudi berbincang, kan? Doesn't mean that tuan-tuan yang berdiam diri sana tak pandai, bahkan orang diam diri itu lebih pandai betul saja. Alright? Tapi kadang-kadang kita kena berkata-kata daripada berdiam diri. Kadang-kadang kita kena berdiam diri daripada berkata-kata. Jadi setakat itulah pengenalan. Dan seperti biasa,
kursus pada 19 bulan ni dah mula saya dapat panggilan untuk orang ikuti kursus. Dan apa yang saya serang kat tuan-tuan perempuan ni merupakan ciri-ciri orang kata the tip of the iceberg, the key areas yang meliputi di dalam kursus 19 bulan yang kita akan buat through Zoom ataupun Google Meet, Whiteboardist ataupun melalui StreamYard dan sebagainya, tapi most likely kita buat Zoom. Yang kedua, padang deteksi 20 second, ada juga special talk yang mana kita buat di UiTM Shah Alam, iaitu di He and She Cafe. He and She Cafe itu usahawan, tempat tu bilang tu usahawan. Dan saya pun dah mula dapat jugalah confirmation yang datang, kebanyakan biz counselor, kawan-kawan mungkin setengah yang mengikuti kursus saya dulu, termasuk juga pensyarah dan sebagainya, nak mengikuti kursus tu. Dan iklan pun telah keluar. Kedua-dua iklan tu dah keluar. Kalau tuan-tuan rajin-rajin, you can visit into my Facebook and kita ada different person doing the marketing. Jadi harap tuan-tuan bacalah di poster tu. Kalau tuan-tuan tak dapat, you just send WhatsApp ataupun you tulis di sini nanti. Saya akan bagi maklumat kepada tuan-tuan dan perempuan. Sebab kita kalau boleh kita adakan limited space kan. Yang mana face to face ni kalau dalam Zoom tu banyak tak apa. Tetapi face to face kita kena limited according to SOP baru. Alright. Jadi tempat dia mencantik dan saya dapatlah beberapa orang usahawan dan juga few biz counselor yang ingin mengikuti kursus tu. Yang tu dipanggil kursus yang pada 22 bulan itu yang bertajuk peluang dan cabaran di abad era sosial, di era sosial. Jadi yang mana datang tu berpeluang mentengok bagaimana dia punya the real intibati yang akan saya sampaikan. I think it should be enough lah, because yang datang ni pun memang sangat-sangat diperlukan. InsyaAllah harapan dapat menambah nilai sedikit. Okey, hari ni kita nak bercakap pasal asking the right question. Asking the right question only not for coaches. Even kita for the boss pun, sebagai leaders pun, is asking the right question. Salah satu tugas seorang leader ialah how to make your staff or your people fully engaged with you. Because kebanyakan they find that it's not engaged. That's why communication tu tak sampai. Mungkin information dia terima tu not correct and not direct. Jadi bila kita sebut benda yang macam ni, dia kata di dalam coaching ni yang mana kita train ni, yang selama sampai sekarang pun ada belajar lagi dekat 5-6 tahun masih belajar lagi, is how to improve our engagement. Mengikut era 20, era sosial pun engagement salah satu peranan yang main aktif dalam memperkembangkan sesuatu organisasi. Dan when you are fully engaged, you connect the values. Dan sekarang ni banyaklah kawan-kawan saya dalam Facebook yang very senior give a very good comment. It's very good. It's very interesting because kita ada some sharing. Pertama sekali, bila kita nak coach, kita bagi contoh lah. Misalnya nak bagi contoh bagi semua faham. Kalau kita nak cakap, kita tahu orang budak-budak umur 10 tahun, mereka tak faham. Mereka tak faham apa yang kita nak cakap. Saya bagi contoh. So, kalau budak-budak 10 tahun, kalaulah you nak coach juga, macam mana you nak coach dia apa? Macam mana you nak cakap dia apa? Ikut dia tak boleh. Tapi saya nak tunjuk analogi dia. Jadi apa yang boleh sebab kita nak sembang ni apa? Kita must be very curious. Ingin tahu pasal dia orang. That's what the coach should be doing. Pasal apa dengan budak-budak kita kena menyentuh? Macam tu juga kalau orang dewasa yang kita nak coach pun, kita kena apa yang dah istimewa apa ni. Kalau coach duk tengok orang tu macam tak pandai dan tak tera, yang masalah tu bukan orang tu. Coach is having the problem. Because to be a behavior as a coach, you have to be curious. You have to be a beginner's mind. Alright. Jadi itu ikut daripada seorang profesor nama Terence E. Dia ni daripada University of Columbia. Bukan saya sebut. University of Columbia. Dia menyebut bahawa dia kata kalau orang tu nak coach budak-budak, macam mana kita nak coach? Memang tak boleh. Tapi macam mana nak sembang dia apa? Itulah teknik dia. Jadi saya bagi contoh. Jadi bukan kita nak mengajak dia macam mana. Tanya apa yang anak suka ni. Dia akan cerita tuan-tuan dan perempuan. Maka di situlah hubung kait antara kita dan satu dengan lain. Tapi bila dengan orang dewasa ni, curiosity itu ada. Tapi macam mana? Baca buku saja belum tentu dapat. Baca buku dah susah. You kena ada somebody itu mentor, guide and assist you. Baru kita boleh faham. Itu buat pembukaan.
Kemudian di dalam question ni dia ada berbagai-bagai jenis question. Salah satu question selalu orang kata asking provocative question. Oh, provoke. Tapi setengah provoke sampai bergaduh kau dah. Kalau kita tanya tak kenal konteks, kita kena tanya tak kenal level orang tu. Kadang-kadang kita tanya macam menyebabkan seseorang tu terasa pula. Itu is not the right way. Jadi dia kata salah satu kerja kita yang nak tanya benda yang provokatif tapi dia open-ended question. Open-ended. Tapi benda ni semua bukanlah kita nak tengok sesuatu apa yang ada pada kita. Bukan kita nak memberi sesuatu apa yang ada pada kita. Tapi kita nak keluar pada dia orang. Itu dah seterang lah. Asking provocative question. Question ni nama hebat-hebat. Dia ada satu buku. Dia tulis tu saya beli daripada author dan author sendiri sign. Dulu adalah lain dah habis dah. Saya beli 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu. Evocative coaching. Evocative. Alright. Evoke. But yang sebenarnya kita tanya provocative question. Alright. Dan kalau kita buat hipnoterapi, kalau kita buat terapi pun banyak kan pun ada juga. Ya, dulu saya ingat yang mana saya buat kursus business coaching, ada terdapat beberapa doktor dalam bidang terapis menghadiri kursus saya. Beberapa orang doktor PhD dalam bidang counselling pun ada mengikuti kursus saya. It's very interesting. Very interesting is that one day session is very effective and very orang kata lively. So no, because we are having a sharing. Jadi saya pun sharing dengan tuan-tuan dan perempuan juga. Jadi bila nak tanya provocative question ni, pertama sekali kita kena observe orang tu, kita kena faham orang tu. Ini meliputi apa yang sebelum ni saya sebut, right? Itu dia evocative coaching. Yang satu lagi, bila kita nak coach tu, bukan kita nak coach problem dia. Kita nak coach orang tu. Tapi kalau kita duk tengok soalan, tanya soalan hak susah dia, actually we are not helping him. We are causing more problem. Why? Kita tend to give our ideas to him. Might as well say, okay, now kita stop coaching. What we do, I become your consultant. You follow me. Because consultant, dia ada sliver, dia ada pengalaman. Or I become a mentor. So, dia ada cara tu juga. Ada setengah orang dia tak boleh coach, dia kata lah kita buat mentoring lah. Okay, buat. Masing-masing lah. Saya cuma sharing, nak bagi sedikit banyak apa yang kita buat ni. Supaya bila kita coach the person, tak tu kita kena belajar. Dia punya teknik yang betul. Bagaimana? Sebab kita kena ada sifat caring about the person. How we care with them. And then, we are caring about the thing yang dia cakap. Lagi satu, kita caring about dia punya life also. Cara kehidupan dia dan sebagainya. Ini menunjuk kata, it is an act of maturity. Menunjuk kata, orang yang cakap tu kena mature. Right? Mature ni, kadang-kadang kalau kita umur tua pun, not necessarily kita mature. That bukan maksud tu, maturity tu tak. Tapi itulah kalau kita tahu kan, physical maturity, yes. Bila kita pakai balik umur tu, okay, yes. In terms of thinking and social, emotional is different, right? There are ways to detect that. That's why yang well-trained coaches, they know, alright, how to know it. Lagi satu, kalau ikut daripada pendapat seseorang, bila kita nak coach seseorang tu, ada lebih kurang kat saya ada 1000 soalan. Right? Ada dekat saya more than 1000 question, right? Yang saya tulis. Sebagian nak buat contoh-contoh, insyaAllah saya akan berikanlah kepada dalam siapa ikuti kursus saya. You don't have to memorize. I don't memorize. But nak saya boleh bagi. Macam-macam tak ada soalan. Jadi kalau memorize soalan, you are not listening to the person, you are listening to your head. What you already memorize the question, then you miss the gap of coaching. You miss the gap of listening. What you are doing actually, you don't listen to the client. You listen to your own self. Jadi maka penat lah. Kita jadi coach pun memang penat. Okay? Lagi satu, apa kita buat? Soalan-soalan yang kita tanya tu, to support dia punya matlamat, to support dia punya agenda. Dan juga to support dia punya tu bukan hak kita. Jadi sebab tu setengah orang, dia kalau ada orang dia tak boleh coach. Kalau depan orang ramai dia tak boleh coach. Okay, one-to-one dia boleh coach. Dia ada makna tu. Sebab kita nak behave as a coach take time. Takes time. Jadi asking question ni not simply kita tanya. Sebab selalunya bila kita ingin tahu seseorang tu, orang yang selalu nak tanya tu dia mesti ada passion, dia mesti ada minat dalam sesuatu. Bila dia ada minat dalam sesuatu, maka dia bagi tumpuan. The biggest thing in our thinking capability is how to focus. The biggest thing in our thinking is how to focus. That is the one.
Bila analyze, oh macam mana nak fokus? Habis kuat kita fokus 3 minit, lepas tu kita pun fokus fikir lain. So how to focus is one of the skill that need to be trained. Jadi kalau kita dah biasa, sebab tu kalau betul-betul tuan-tuan dan puan 50 minit, 20 minit pun cukup dah. Lebih belum mencukupi nak membantu seseorang tu dengan serangan yang jelas. Kadang-kadang selalu orang tanya, bila projek tu akan siap? Bila you nak buat? Itu selalu yang orang buat. Betul lah. Tapi itulah jenis question yang kebiasaannya. Tetapi kalau question yang kita kata yang provokatif, adakah sesuatu yang menghalang you daripada mencapai matlamat tu? Itu dia kata provokatif. Yang satu lagi dia kata, adakah you mempunyai semua kualiti yang you perlukan di dalam proses melaksanakan projek tu? Tapi kalau itu biasa, tapi orang yang pakai provokatif question, dia tanya, quality issue yang mana yang you kata mustahak untuk you capai matlamat itu. You just change something, it become different. You change one sentence, different. Because kalau dalam satu gambar tu, colourful, cantik, you change one of the iota, one of the gambarnya colour, maka the whole scenery change. Begitu juga kalau kita sembang. Sebab tu, kalau coaching yang susah dia, pasal itu ya. Kalau kita nak bagi motivasi, tak payah. Pakai kita boleh cerita what we want to tell. Because ingat cerita, when you start telling to somebody, actually you are telling your own experience indirectly. So see, if I want to motivate you, when I give something, I always talk from my experience. So usually we understand that person is talking about his experience. But dalam experience tu dia gambarkan narrative toward motivation. Itu yang saya terang dalam segi asking soalan yang support. Sebelum kita nak proceed juga, kita kena clearly faham, nak identify apa yang sebenar topik dia nak cakap ni. Kadang-kadang orang dia bagi matlamat, bila topik dia cakap, lari pada matlamat. Tapi kalau coach pun tak dengar, sama-sama tak dengar, then it's okay. It's alright, because we don't want the blind leading the blind. Itu masalah dia. Jadi rupanya kalau dia bagi matlamat, cerita dia pun mesti inline dengan matlamat. Sebab bila orang tu cakap, dia terlibat pada 3 benda. Satu, dia punya intention. Kedua, dia punya attention. Ketiga, dia punya fokus. Benda-benda ni saya cerita tuan-tuan nampak senang dan rambang, tetapi perlu mempunyai didikan dan latihan yang bersungguh-sungguh. Sebab saya alhamdulillah Tuhan bagi, walaupun saya taklah sehebat mana pun, sekiranya adalah sikit some sharing. Some sharing dari kawan-kawan lama, 15 tahun, 20 tahun dulu. Walaupun dia tak mengaku dia seorang coach, tapi dia very good coach. Yang saya ingat mungkin tuan-tuan dan puan depan saya ni pun mungkin termasuk salah seorang daripada mereka. Okay. Lagi satu yang saya cakap, rupanya masa kita nak buat asking the right question tu, kita sendiri kena clear dan kita mesti ada courage. Tuan-tuan, mesti ada courage, kita kena ada confidence. Sebab tu, sebelum tu kita boleh tengok, confident tu kena ada. Kalau tak ada confident tak boleh. Apa pun kena ada keyakinan. InsyaAllah. Habis tu kena belajar betul-betul. Yang melatih nak keyakinan pun makan masa tuan-tuan dan puan. Kadang-kadang bila you duduk dengan coach yang pengalaman dia tengok, dia pun entahlah coach pun dah panik. Jadi situ tarikan kedudukannya. Lagi satu yang saya nampak soalan yang selalu orang pakai, very good. Selalu juga orang pakai, tak kira you coaching ke tak coaching. Kadang-kadang dalam Facebook orang tulis pun kita semua, our idea is not to know more, but actually we need some clarification, because whatever statement orang bagi tu according to dia punya meaning, we do not know their actual meaning. We understand what is written there. If we understand from what written there, that means kita subject pada kemampuan kebolehan kita untuk berfikir dan memberi makna dan making sense of the words. Tetapi kalau nak tahu betul, bila kita berinteraksi dengan dia, baru kita tahu the high, medium and lower capability dia nak menceritakan sesuatu. Sebab tu, bila orang cakap dia ada 3 area, sebab tu dalam perbincangan sekalipun, dia sama ada dia pergi to the highest, dia punya center of gravity, to the lowest of dia punya capability. So dia within that range dia bercakap. Itulah maknanya melihat mendengar daripada segi meaning making. Memberi makna. Selepas asking clarification question, macam-macam soalan. Ada kat saya sini ada 50 soalan. 50 soalan. Kalau saya nak bagi tuan-tuan dan puan, memang banyak. Saya buat catatan dan sebagainya. 50 question, tapi lebih lagi.
Tapi kritik lah. Tapi tu saya tak pernah bagi question. Saya bagi cara macam mana nak tanya question. Saya tak suruh you hafal soalan. Sebab kalau you hafal soalan, you tak mendengar apa maklumat yang diberi. Begitu jugalah. Setengah orang bila dia nak buat satu, dia kena dilatih dan dipraktiskan. Kalau dia tak dilatih, tak dipraktiskan tuan-tuan dan puan-puan, maka apa yang berlaku ialah macam kita berlaku macam kita shock sendiri. Jadi bila berlaku shock sendiri itulah kadang-kadang kita rasa mismatch antara kita dengan klien. Itulah sedikit sebanyak maklumat yang saya terangkan hubung dengan asking direct question. Mencukupilah sebagai permulaan. Dah saya cakap lebih kurang 25 minit. So ada lagi 10 minit begitu. Kalau ada apa-apa soalan sila kemukakan, insya-Allah saya akan cuba jawab jika ada. Dan apa yang saya terang ni adalah merupakan satu sikit bagi maklumat melalui pengalaman yang saya lalui sebagai contoh-contoh tanpa banyak sangat. Mungkin besok saya akan cakap certain thing on the grow. Banyak orang suka pakai grow, G-R-O-W, grow. Grow pun dah develop banyak lagi bukan G-R-O-W, banyak lagi tu ada. Itu dah asas dia G-R-O-W, tapi pecahan dia baik tu banyak, banyak lagi. Cuma sama ada kita nak update ataupun tidak, kita nak reinforce ke tidak. Sebab itu kadang-kadang setengah orang dia datang pergi belajar, dia awareness baru nak tahu saja. Ya, kadang-kadang setengah orang datang dia main-main, dia memang minat, desire nak belajar. Setengah orang gitu. Ada seorang pula dia main-main dia nak ambil knowledge saja. Itu dah 3 peringkat orang. Nak ambil knowledge saja. Okey. Satu lagi dia macam mana nak buat result, implementation, macam mana nak buat action. Dah keempat. Yang kelima, bila orang yang datang dia dah tahu semua dah. Dia ada minat, dia ada desire, dia ada action, dia ada knowledge. Right? Tetapi macam mana dia nak buat the whole thing. Because in order for you to say anything, you must see the whole thing in total. Bukan kita pun nak tahu. Kalau kita pun nak tahu, memang kita cakap tersangkut. Begitulah. Saya ingat ini pun dah sebab saya rasa kadang-kadang mungkin apa saya cakap orang tak suka. Because I'm trying to be honest. Kadang-kadang kita ni manusia kecil ni, kita cakap honest pun orang tak percaya. Tak apa. Kita percaya pada tuan-tuan, percaya pada Allah, kita tolong. Yang seterusnya saya rasa, selepas this tuan-tuan dan puan-puan, I won't be long. A few hours after that, I delete. Terlampau banyak sangat. Unless there is a request. And then I try to save. Kalau tidak, saya delete. Banyak tuan-tuan, saya dapat feedback dari kawan saya, banyak Syakir. Okay, saya delete kan setengah. Mungkin saya akan buat dalam satu, saya sekarang prepare dalam, saya memang dah ada blog, tapi saya malas nak tulis. Dan saya akan masuk dalam YouTube. YouTube pun banyak, tapi saya tak, ada setengah tu saya upload, setengah saya buat as it is, as simple as it is. Because saya rasa banyak kawan-kawan, sahabat-sahabat saya sana memerlukan benda ni. Saya rasa banyak kawan-kawan dan banyak mungkin orang pandai-pandai yang ada depan saya ni, mungkin dia orang boleh tahu, mereka pun boleh share. Cuma saya bagi sikit tip of the iceberg. Bila I bagi tip of the iceberg, jadi pandai-pandai lah. Masing-masing pandai-pandai. Kalau dia nak tahu detail, dia orang boleh mengikuti kursus-kursus saya yang mana saya boleh sharekan lagi. Tapi mungkin pasal yang ni saya pakai Zoom tuan-tuan dan puan-puan, saya tak masuk lagi kepada orang kata ke YouTube. Jadi minta maaf lah. Jadi bila saya dalam Zoom ni, dalam Zoom ni saya tak dapat tengok di dalam Facebook. Jadi saya tak tahu komen-komen tuan-tuan apa lagi sini. Sebab tu saya rasa it's difficult for me. Cuma saya akan tengok bila ada soalan. Sebenarnya apa yang saya cakap ni daripada hasil pemahaman saya, beberapa feedback. Sebab bila saya buat talk ni saya ada special lah tuan-tuan, nota dan sebagainya. Maklumlah orang tak pandai. What I have done better, what I miss, what I should have done much more better, what was not good, what was good. Semua saya kaji balik. Maka saya rasa, ini pun saya nak bagi sikit isian tambahan. Tetapi sekarang ni, saya kau boleh not to talk more than 45 minutes. Kalau ada request, ada discussion, we can prolong. Sebab setengah orang ada masa. Dan saya dapat juga feedback daripada kawan-kawan kita, daripada luar negara. Dia kata, buat sekian masa sikit sebab kami masa different 5 hours,
10 hours, 11 jam, 12 jam. Saya kata, tengoklah, saya kata, kadang-kadang saya masuk dulu pun orang tak apa banyak, tapi lepas recording banyak lah. Tapi lah ni saya nak bagi tengok recording pun, saya punya pun dah full lah, dia punya spooling tu banyak. Jadi harap-harap tuan-tuan be active. So that bila you active, I can make more active. But because I try to add more value. Because I understand what is more for me to give. Kalau tidak, macam ni saya cakap seorang-seorang tak tahu apa. Kalau saya pakai software lain, saya boleh melihat straight. Tapi yang ni saya kena masuk ke Facebook lagi. Sebab saya tak mau masuk lagi Facebook. Sebab bila saya pakai Zoom, because dia ada Facebook dengan Zoom, dia ada few second dia punya lari. Right? What I've said now, you a few second baru dia pick up dalam Facebook. Sebelum saya tamat ni, kalau ada apa soalan, tuan-tuan boleh tulis. Cuma saya nak terangkan tuan-tuan dan puan, kadang-kadang tu, bila kita ada creativity, aspek tu, ni pengalaman dalam coaching saya. Bila kita, seseorang tu yang kita coach, dia ada creativity, maka situ lahirnya yang kita katakan creativity crisis. Sebab tu kalau kita yang berpengalaman jadi coach, tak tahulah if you coach at certain levels, they're very good, very efficient, very well spoken. The way they construct their language, the way they present the whole thing, very good, very clear. Alhamdulillah kerja saya dapat berpeluang mendengar orang yang cakap cukup indah, berirama, very standard, setengah very classical, setengah very, orang kata dia punya bahasa saya dengar, saya berpeluang dengar banyak orang yang pandai-pandai cakap. Jadi rupanya bila dia buat sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang terlalu zaman, kadang-kadang afek dia menjadi krisis. Tapi bukan creativity crisis maksud dia tu ada masalah. Ini yang kita katakan developmental crisis. Sebab tu developmental coach mengatasi banyak benda-benda macam ni. We don't take things as general as normal. We cannot because everybody dia kata idiosyncratic. Seseorang tu ada sifat-sifat semula jadi dia. Keistimewaan dia ada. Kalau kita tak dapat menilai kecantikan, keindahan, kebolehan dia, maka kita tak dapat membantu dia. Jadi, kita tengok, dia ni memang hebat ni. Umur baru 30 tahun. Dahsyat cakap. Setengah saya bisa coach orang umur 80, 70. Masya Allah. Kalau kita cakap, ini dalam tu kalau kita boleh type transcript sekali, dekat 50 muka surat. Dalam masa tak sampai sejam. Dia punya percakapan cukup canggih. Cukup indahnya letak bahasa dia. Dia menggunakan sendi-sendi, noun dan sebagainya. Inilah katakan kehebatan. Kehebatan bukan saja kita membaca, mendengar dengan perasaan. Mendengar percakapan dia tu. Memberi makna. Kadang-kadang intonation dia menyebabkan. Itu yang saya rasa saya kena perlu belajar lagi. Okay? Macam malam ni. Saya dapat minta nak cakap saya daripada luar negara. Nak cakap saya melalui Zoom. Okay, saya cakap. Doesn't mean. But I don't get money pun. Tak apalah pasal dia nak share. Bila dia share, they give more information to me. They give me more artikel. Dia hantar buku-buku baru kepada saya. Kadang-kadang saya sebut dia terus hantar. Kadang-kadang dia hantar dalam bentuk PDF. Kadang-kadang dia hantar dalam e-book. Jadi, the more you give, the more you get. Connection create value. Jadi, zaman sekarang ni, zaman era sosial. Bila orang yang sebut era sosial, tapi kita tak melaksanakannya. Sebab Rasulullah dah ajak benda ni daripada zaman dulu, 1450 tahun yang lalu dah ajak. Kita tak amalkan. Cuma orang putih buat lah itu, masing-masing pun kelang kabut nak buat. Benda tu normal sebenarnya. Kita selalu buat dan kita kena laksanakan. Dan kan nanti saya nak tengoklah di sini. Now, I'm going to see di Facebook. Facebook ni kena buka di handphone baru boleh tengok. Sebab kalau tidak, kita tak boleh tengok. Okay. Saya ucapkan terima kasih lah kepada Cik Jafri Abdul Rashid. Alright. Kerana you dapat masuk. Dan juga kepada Cikgu Zul. Cikgu Zulkifli Osman. Ini orang Pahang. Orang Pahang. Terima kasih Cik Zul. Ini classmate saya. Kita punya Peace Councillor Din Rahman. Selamat tahniah Din. Syabas. Tak tahulah sama ada lagi atau tidak. Yang ketiga ialah Cik Suhairi Sulaiman. Terima kasih kat Cik Suhairi. Cik Ramli Yahya, thank you for coming. Laidia, terima kasih. Ayah, our big boss.
well-known person, Cik Norizan bin Sharif. Terima kasih tuan. Sudi masuk. Dia tulis teruskan. Saya menonton rakaman nanti. InsyaAllah kalau saya tak delete. Tapi harap Cik Norizan tengok secepat mungkin lah. Mungkin for few hours lah. Lepas tu terima kasih juga kepada Cik Zafwan Zulkifli. Cik Zafwan, terima kasih kerana sudi masuk. InsyaAllah saya akan dan Coach Fauzi pun ada ya. Coach Fauzi Nordin, terima kasih kerana sudi datang. Dan Haris Fazilah. Apa khabar Cik Haris? Ramli Yahya. Dan juga kita punya Dr. Muhammad Syahari, NFV, daripada Universiti Terengganu. Terima kasih for having the time to join in. Alhamdulillah Doktor. Doktor tanya apa khabar? Khabar baik. Assalamualaikum Dr. Syahari kata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingat Doktor, after this quickly you tengok the recording. After this I'm going to delete because I tengok atas respon. Respon tak apa lah. Kalau tak ada respon kita delete kan. Bukan apa, tak mau terlampau banyak sangat. Jadi dia punya tu lari. Jadi information orang tak sampai tak saya lambat. Dan juga saya ucapkan yang berbahagia kita punya Profesor Dr. Raja Masnah. Thank you for coming Doc. Prof, terima kasih for your comment. Itulah saya ingin maklumkan, tengoklah recording as soon as possible. Kalau tak berapa sangat saya akan delete kan. Kalau ada request belum saya delete tu akan saya sambungkan balik. Saya akan maklumkan benda ni sebab apa yang saya nak maklumkan sini saya dah sambungkan sini. Saya terang bagaimana kita nak ask a very powerful question. What is meant by a powerful question is very big questionable question, very subjective juga. Alright, because they have to think both two ways, holistically and objectively. But sometimes we are so trained on objectively, kita miss a lot of things because we are missing the whole thing. Kita tak mau jadi the blind leading the blind. See? Sebab kita zoom small area, kita dig that's a big area. That's why we are caught when we do something that's not helping that person in reality. Because isu yang dilalui itu sementara saja. Dia tak boleh selesai sebab dia tak meliputi keseluruhan. Alright. Jadi saya ingat kalau tuan-tuan yang baru masuk, saya ucapkan terima kasih lah. Termasuk Cik Nur Razwani, Cik Zainal, terima kasih juga for coming in. So if you need anything, can you write inside here? InsyaAllah I will try to reply to you. Banyak coaches yang datang ni, termasuk Meta coach pun ada, NLP, yang kata NLP coach pun ada, ontological coaches pun ada, apa lagi ada? Ada juga biz counselor pun ada, ramai ada sini. Oh, yang berbahagia Profesor Ismail A.B. Wahab. Apa khabar Prof? Ini orang lama. Ini orang ni patut diam cakap. Saya kena mendengar. Terima kasih Prof. Kerana sudi datang. Bila lagi nak kena tarik? Harap Dr. Ismail Wahab join lah saya pada on the 22nd yang nak kita dapat di He and She Cafe di Shah Alam. You register, you can contact Cik Halim lah yang nak buat di sana because the place tu quite limited, right? And then Cik Syuhairi Sulaiman, saya ucapkan ribuan terima kasih juga yang mana sudi datang. Rindu dalam sepi. Rindu dalam sepi. Saya ingat kot saya kata debu. Suci dalam debu. Semua ni orang hebat-hebat, semua orang seni. Jadi yang dapat masuk ni saya ucapkan syabas. Terima kasih kerana meluangkan masa dengar cerita-cerita saya. Oh, last kali our good friend yang berbahagia, Raja, Coach Yasmin. All the best to you. I think maybe you have done better. I understand that you attending a special interview di Institute of Coaching in Melbourne. Alright, well done. Ini daripada Melbourne. So Raja, maybe you don't need to see the recording also kan. You orang pandai-pandai, tak perlu tengok dah recording ni semua. Kalau you nak tengok-tengoklah, lepas tu I'm going to delete. Alright. So I wish all the best yang mana dapat masuk ini. Mudah-mudahan dapat sikit keberkatan, kebaikan. Banyak kawan saya ni macam Dr. Syahari ni, saya nak jumpa dia banyak kali memang tak sempat. Dia orang sibuk naik turun kau terbang, nak jumpa susah. Tak apalah, kalau ada rezeki kita jumpa. Kalau tidak kita jumpa di alam maya. Zaman lah ni semua virtual office.
Sebenarnya virtual office ni saya dah pakai lama dah sebelum dipopularkan. 10 tahun yang lalu pun kita dah pakai virtual office but in a different way. Jadi saya ucapkan terima kasih. So I wish you all the best, whoever attended here, whoever, as what I said, if there is some add value, thank you very much. I welcome if you can add something, right? I would like to, I like interactive because I like to face the reality rather than hiding from the reality. Because reality is depend on individual meaning making and sense making. Jadi tertakluk pada budi bicara tuan-tuan dan puan-puan. Sebab tu try to understand, try to agree, not to disagree, it is another skill. Jadi kita kena belajar. Jadi maka tidak berlakulah kutuk-mutuk, tulis wrong statement to other people because we feel that we are so right that we say others is wrong. So sometimes we betul ataupun tidak. Jadi kita kena sama-sama terbuka. Jadi saya ucapkan syabas. Nampak gaya ikut apa yang ditulis oleh saudara Syahri, Dr. Syahri. Alhamdulillah, insyaAllah boleh jumpa di alam maya. Di alam maya pun bukan all the time. Only when you on di alam maya. I love to learn from everyone. Oh, Raja Yasmin kata. Raja Yasmin, I'm learning coaching for nearly 24 years. 25 tahun dah saya dah belajar. 25 years dah. Daripada 25 years dulu, daripada tahun 85, 20. Where were you in 1980s? Alright. 85 baru coaching become active in 1985. So saya duk belajar daripada dulu sampai sekarang tak pandai-pandai. Jadi thank you for sharing and coming. So I wish you all the best. Make yourself busy with the right good job that you're doing. You're helping a lot of people and thank you for your invitation to be in your close group. Dan kepada sahabat-sahabat lain, saya ucapkan terima kasihlah kepada Cik Nur Rizal ni. Saya try nak jumpa Cik Nur Rizal banyak kali bila balik di Malaysia. Tak apa, I'm not that important. Kalau ada perlu, bila ada tersempat, kita jumpa. You kena prioritize your meeting when you come back here. So I wish you all the best. Saya tahu sebab Cik Nur Rizal is very active, very helpful. He's still contributing a lot kepada usahawan. Dan saya ucapkan terima kasih lah banyak-banyak kepada Cik Nur Rizal. Mungkin dia lebih berjaya lah. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan lebih berjaya. Dengan ini saya ucapkan ribuan terima kasih tuan-tuan yang dapat hadir ni semua. Jadi jangan lupa tuan-tuan, kalau you want to share now, you can share to your friend. You can share now. Lepas tu I think maybe midnight ke saya akan pilihkan. Dapat depend kalau ada request, saya ada question saya try to reply dulu. InsyaAllah kalau ada peluang kita jumpa lagi. Minta maaf lebih kurang tuan-tuan dan puan, silap cakap, cepat cakap. Maklumlah kita manusia biasa kan. Kita manusia biasa tertakluk pada apa ni kena Allah. Kita usaha terbaik, kita buat yang terbaik. Itu yang sebaik-bagikan. Saya ucapkan terima kasih. Kita see you again tomorrow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.